agin jagaono next time bahai klai IPFT no ragrnai aboni chesta tabo bicara division abo chesta khai tong tabo next mugabe auto samung tangai asa agini IPFT samung tangai itu matanya onbagai iseng tapi sakit ni orang long live, kubun tadi yang berkaitan lam sabro. Kubun tadi yang IPFT hamlai lam sabro. Kubun tadi yang berkaitan sini IPFT nak benar tanah hanya lam sabro. IPFT long live, UNIPT long live, IPFT long live, IPFT long live. Kelumka. Sini hama naik tong naik betok lukurok. Tanggung ni tanggung yang ke, saya cakap kita pilih agen jaga ono. Tahu next time bahai klai IPFT no ragram nai, aboni chesta tabo bicara division abo chesta khai tong tabo next ni bagai. Auto samung tangai ni asa agini IPFT samung tangan itu matanya onbagai iseng tapi sakit ni orang long live, UNIPT long live, kubun tadi yang berkaitan lam sabro. Kubun tadi yang IPFT hamlai lam sabro. Kubun tadi yang berkaitan sini IPFT nak benar tanah hanya lam sabro. IPFT long live, UNIPT long live, IPFT long live, IPFT long live. Hambai media friends, tini Sikonsa sini IPFT party official Sikonsa joining Panda kebangma party ni wo tongnai je sini voters families borok tini IPFT wo ketal krai join klai pekya borok ni bising sini agini simi yapang ni simi 2012-13 ni simi klai phainai rok IPFT klai tongnai rok borok botongo hoito kuni gecharo borok lama korokha othoba je kono karone asontosh sungi nogo bathagi tongkha borok tini taisa IPFT ni adorsho no tui taisa hamjagoi nugui borok tini chini oro IPFT party o taisa join khlainjani ni paisok pekya borok no paiplaya hambai IPFT party ni ngoi tai tini Kathalia Mirza sub division ni ছয় ফ্যামিলি ni 27 ভোটার sini youth leaders Sanjay Nuatia ni নেতৃত্বে bini leadership bai bini tujul mumbai tini ketal khlaiye IPFT o borok join khlaika IPFT ni party ni ngai borok no sung yasak sogo oroni bising tongo tini je 6 family je join khlaika Kathalia Mirza division ni bani bising tongo chini Sanjay Nuatia 5 voters Birojit Sangma Chai Mohan Singh Nuatia 3 voters Shanti Kumar Nuatia 5 voters Sanjit Nuatia Bipul Nuatia 5 voters Sento Marak 5 voters klai 27 family tini taibo tini pray 75 voters join khlainjan tongmani bibhinno karone gari rok kicha problem mani karone borok tini kai sokai malia pano tini je join khlainai chini je 27 voters Sanjay Nuatia ni netritwe beskangni koyekdin ni bisingono area o thangai borok baki je phaimia rok borok join khlainai age o local o thangai no beskangni salo borok no sung join khlainai age chung borok no lamsogo o Sikonsa kok no saklainani bagai no sung Sikonsa press meet khlaika ambai kanoni musung je sung borok be discussion ka tangi tini IPFT o borok join khlainan nangka a kok no tui sajakmani bore borok ni mukhakte chung kok manka je tabuk ni bortoman political situation পরিস্থিতি abono nogoi sung jotono saimano illegal migrant থেকে শুরু করে কত কিছু tabuk চলিত এগে অন্যান্য যে পলিটিক্যাল পার্টি নি অবস্থা ব কন্ডিশনত আবো যতন নুগুইতং যে কারণে চুং
বড় কাহাম প্রায় সাইমানকা যে আইপিএফটি যে আদর্শ আইপিএফটি যে লামা ফনুক মানে আবনো সই লামা শুধু ভোটার সিমিয়া বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি বো তিনি আইপিএফটি সে আদর্শ তিপ্রালেন সেপারেট স্টেট নাংনাই অকগ্ন যতন শিকার মাক লাইকা বনিবাগে যে লামা ফনুক নাই আইপিএফটি পার্টি তিপ্রাসা থাংনানি বাগে যে লামা ফনুক মানে আবো 2009 বছরে তাবো 2025 পাইব তাইব বড় কাহাম ক্লাই সাইমানকা আইপিএফটি নি লামানো কুবুই লামা আ লামানি বিসিংচুনি চিনি তিপ্রাসার থাংনাই কক বড় বুঝি মানখা তাই গোबांमा बुद्धिजीवी महल बो काहाम kai साइमानो जे चिनी आईपीएफटी नि ताबुंनि एक्टिविटीज बा चिनी स्टेटमेंट बेबाकनो जे आलादा बुद्धिजीवी रगो अबनो सपोर्ट खलाई दंगो सुम आईपीएफटी पॉलिटिकल पार्टी वान सुगै प्रत्येकटा कदम प्रत्येकटा यात्री जों वान सुगै यात्री सेवै दंगो अबनो ति चिनी गोबांमा भोटार जारा आईपीएफटी नि याकारि थांनाय विशेष करा जे बरफ जत्तनो जोंबो कमिउनिकेशन खालायदोंगो बरफ चिनी आईपीएफटी ओ जॉइन खालायनाय कनफार्म बरफ जत्तनो कग्रिजा एदे ओ कग्रिमानि सुदु सिमिया आईपीएफटी पॉलिटिकल पार्टी बो जों सकांगनो घोषणा खालायका जब तो आईपीएफटी याकारि थांनाय ताकुकते बुकुकजों नरक जत्तनो ताइसे किफिलदि ओ आवेदन तिनि बो खालायनाय चिनी ओ रिंगमाननो खोनावैनो तिनि चिनी 27 जे भोटार তিনি আইপিএফটি ও হাইনো হাইতেছে কিপলি পেবিকা আদা ও পকনো সানান বাগিনা তিনি সিকনসা প্রেস মিট খালাইকা হামদাই রিপোর্ট চিনি হা আমা নাইদি চিনি হা আমা পরিদি এসি